Coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Donc, on va le développement. Le développement, t'as le compte rendu. Le développement, t'as le compte rendu, mais si... واعر كيما بزاف يحسبوا non ماشي واعر كيفاش نخدموه هي normalement chaque idée traitée راهي في un seul paragraphe. شكون هنا كاين idée هنا idée هنا idée هنا idée هنا idée وهنا idée. حين تقولوا لي كيفاش تحسبيها chaque alinéa يتسمى paragraphe. Même pas. Chaque alinéa تكون سما paragraphe. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, on a 7 idées. Faites le texte. Les 7 idées, ça veut dire on va les traiter. Sous forme, disons, d'idées générales. Parfois, il y a 2 paragraphes. Le paragraphe, il va reprendre chacun يقول. Par exemple, là on a 2 paragraphes. Le paragraphe, il va reprendre chacun يقول هنا. Dans ce cas-là, on essaie de les fusionner. نديروهم في زوج ندخلوهم في رحبة. اوكي صحة هذه فهمناها. autre chose اللي خاصنا نفهموها هي انه l'introduction تاع هنا ماشي هي l'introduction تاع الكونت روندو ولا conclusion تاع هنا ماشي هي اللي نديروها conclusion في الكونت روندو. هذا كاع كيما راه يجي في لو ديفلوبمون تاع لو كونت روندو. اوكي نتوما حين تبداو تقراو لو تكست تاعكم vous le divisez en plusieurs paragraphes في البرويون تاعكم وانتوما تقراو قال فوالا هاي ليدي جينيرال تاعه هذا ايدي جينيرال تاعه ايدي جينيرال ايدي جينيرال ايدي جينيرال ايدي جينيرال يولوا عندكم بزاف تاع لي زيدي جينيرال ومن هاد لي زيدي جينيرال وهاد لي زيدي جينيرال كي تكملوهم كتبوهم او بروبر حطوا لو تكست دو كوتي غاردي فو زيدي جينيرال معاكم ورواحوا خدموا بهاد الطابلو. دوكو كيفاش عندنا هنا في هاد لو طابلو سوجي بارلون verbe introducteur, mot de liaison ou idée générale. La façon dont nous travaillons sur le tableau, c'est que chaque colonne وحدها. كل colonne نخدموا بها وحدها. كشغل هذه ما عندهاش علاقة بهذه وهذه ما عندهاش علاقة بهذه وهذه ما عندهاش علاقة بهذه. Non, ما ce que je voulais vous dire, c'est que il faut savoir choisir les mots adéquats. خاصكم تحوسوا على الكلمات اللي نيشان ماشي تقعدوا غير تباكلوا غير كيما بانت لكم نتوما دروك بانت لكم هذه مش عارفه انايا بانت لكم لو جورناليست الوغ هو ميم با ماشي جورناليست بان لكم تقولوا ايا لو جورناليست ولا ايا ليستوردان ولا ايا هو جورناليست تقولوا عليه هوموريست. نو choisissez vraiment les mots adéquats, les mots اللي vraiment يجوا مع هذاك اللي كيسموه يجوا مع الجمله اللي راكم باغيين تقولوها. دونك لا باغ اكزومبل في لو تكست انايا في مون كا في لو كا تاعي انا روجي et l'écrivain du livre هو l'écrivain تاع لو livre اللي لو بروف دامنه هذاك لو تكست اللي لو بروف دامنه هاد لو تكست. دوكو حنا رايحين نقولوا روجي دو مومون وين هو اللي يهدر نجمو نقولوا لينونسياتور نجمو نستعملوا اسمه نجمو نقولوا l'écrivain نجمو نقولوا لو لوكوتور نجمو نقولوا l'auteur مش عارفه اسكو ديجا قلتها نجمو نستعملوا كاع هادو. دوكو l'auteur l'énonciateur le locuteur اسمه pourquoi pas un des paragraphes peut-être le premier paragraphe كيما تبغوا. المهم عندكم بزاف تاع كيسموه الا كان جورناليست بان لو جورناليست الا كان بنادم هذاك يحكي على ليستوار دوكو ليستوريان اسمه ينجم تاني يعاود يكون
locuteur يكون énonciateur ويكون auteur ينجم يكون كاع هادو. du coup l'auteur هو الكاتب، l'énonciateur هو اللي راه يتحدث، le locuteur تاني هنا اللي راه يهدر genre يلقي الكلمة il énonce un truc. le locuteur اللي راه يهدر، l'écrivain الكاتب il ou elle هو juste نجمو تقولوا il ou elle بلا ما تكسروا لسانكم تستعملوا il، هذه تاني نجمو نستعملوها. le journaliste الصحفي، l'historien المؤرخ، l'humaniste هذاك الانسان اللي يهدر بزاف على كيف لي الهومانيست هو هذاك الانسان اللي يهدر بزاف على الامور، على العلوم الانسانيه تروك دو جور جاي متاثر بهاد الصوالح. دوكو واي فوالا سي ان اتر هومان يهدر بزاف على تو سكي هومان، دوكو نجمو نقولو الهومانيست. لو ديفوندور دي دروا دو لوم هذاك اللي راه يديفوندي لو ديفونسور دي دروا دو لوم هو اللي راه يديفوندي على حقوق الانسان، و لو بارتيزان يعني اللي راه مع هذيك الفكره. affirme, contexte, déplore, ajoute, précise, souligne, se demande, s'interroge sur, souhaite, préconise, propose, conseille. هنايا نقول لكم ما تستعملوش préconise وما تستعملوش déplore. ما تبقات نجمو قاع تستعملوهم باسكو نخافكم ما تستعملوش déplore و préconiser في المحل تاعهم اللي نيشان. دوكو affirme راهي affirmer راهي يقول بلي oui c'est vrai يؤكد نوعا ما. conteste هي يعني il conteste جاية من contestation وتعني نوعا ما انه راه يخاصم. ajoute يعني يضيف، précise يعني راه يوضح، souligne يعني يسطر على ذلك، se demande si يطرح نفسه سؤال راه يسقسي روحه، s'interroge sur نفس الشيء راه يسقسي روحه على شيء، souhaite يتمنى، préconise هي نوع من أنه يدعو الناس، propose يبروبوزي حاجة، و conseil ينصح. ومن بعد عندنا لو مو دو ليزون كامل هادو راكم تشوفوا فيهم هنا نستعملوهم مع كو، هادو كامل نستعملوهم مع كو. affirme que, conteste que, déplore que, ajoute que, précise que, souligne que. se demande si, s'interroge sur moraha si plus mot interrogatif. du coup رايحين comme quoi ترفورمولو هذاك السؤال تاع الكاتب اللي كان في النص رايحين تقلبوه وترفورمولوه وتحطوه هنايا. ça va faire une sorte de alhamdoulilah pardon ça va faire une sorte زعما de reformulation تاع la question تاع l'auteur ورايحين تحطوها هنايا. c'est rare où l'auteur se demande في un texte mais on sait jamais انا حطيتها لكم. ou souhaite, préconise, propose et conseille de plus infinitif. souhaite de faire ou là de par exemple souhaite de faire, souhaite d'avancer, souhaite de marcher, souhaite يعني نقول غير هكا juste pour vous montrer que تجي موراها de ou verbe في l'infinitif يعني verbe ماشي conjugué. préconise de, propose de, conseille de plus دايما le verbe à l'infinitif. كي تكونوا شكلتوا البداية تاع الجملة تاعكم par exemple نكون قلت انايا مانيش عارفه انايا l'énonciateur affirme que راهي عندي جمله l'énonciateur affirme que نكتبها ونروح شتو قبل قلت لكم خلوا لي دي جينيرال تاعكم، كنت قلت لكم خلوا لي دي جينيرال تاعكم دو كوتي ونكتب لا بروميير دي جينيرال ريفورمولي نكتب هذيك لي دي جينيرال اللي كتبتها ونحطها هنايا وتولي عندنا جمله مفيده. نعاود نروح باغ اكزومبل ندير اون دوزيام phrase باغ اكزومبل نقولوا il exhorte ولا
le locuteur recommande. هنا هادو c'est des verbes vraiment يولوا بزاف على بها كتبتهم. نجمو نزيدو recommande، نجمو نزيدو appelle، نجمو نزيدو exhorte، نجمو نديرو tente de convaincre، نجمو نقولو affirme. enfin c'est bon راهي مديوره. كاين بزاف كلمات ما لا نهايه من الكلمات. انا درت لكم اللي فريمون يعودوا بزاف، اللي فريمون تحتاجوهم وتقدروا تحفظوهم، تعقلوا عليهم، نستعملوهم بزاف باش تشكلوا جمله مفيده pour introduire la phrase تاعكم. يعني باش تحطوها باش تبداو لا فراس تاعكم، ومن بعد هنايا تحطوا لي دي جينيرال اللي لقيتوها في هذاك لو باراغراف، سو سوا لو بروميير، الزاوج، الثالث، الرابع، اللي لقيتوها تحطوها غوفورمولي هنايا، وبذلك غادي يكون عندك اون فراز كومبليت. تستمروا ديروا نفس الطريقه مع كاع لي باراغراف حتى يولي عندكم tout un développement. سما شاه عندنا سي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 عندنا 6 باراغراف، 7 باراغراف، 7 تاع لي باراغراف. الا كل باراغراف يهدر على حاجه مختلفه غادي يكون عندنا 7 تاع الجمل نكتبوهم. دوكو 7 منا كو دو بلس انفينيتيف ولا سي بلس مو انتيروغاتيف، وهنا 7 تاع لي زيدي جينيرال غوفورمولي يعني باسلوبكم الخاص. ما تروحوش تعاودوا تكتبوا شرح في التكست، vous risquez d'être pénalisé. attention. دوكو تقعدوا ديروا نفس الحاجه، نعاود نقولها ونعاودها. الا كانوا كاينين دو باراغراف يهضروا على نفس الشيء، نسيو نميكسوهم اون لي فيوزيون، نديروهم في رحبه ونحطوهم في ايدي واحده. باسكو مادامنا نقصوا مادام سي بيان، مي كوميم ماشي نقصوا حتى ما يولي فيه والو. مي بون مادامنا نقصوا مادام سي بيان باردون. وهكا نكونوا كملنا لو ديفلوبمون تاعنا، ما يكونش عندنا حاجه واحده اخرى نزيدوها. نقطه ما تنسوش نبداو بالينيا، كل ما نكملوا فكره نقطه نولوا للسطر ماجيسكول ونكتبوا نكملوا ببوان، وحنا كيما هكا حتى نكملوا مع كاع لي زيدي تاع لو تكست، فالتالي نكملوها ببوان ونكونوا كملنا لو ديفلوبمون تاعنا. جيسبر كو بهاد لا ميثود فهمتوا لو ديفلوبمون تاع لو كونت روندو. توجور نقولها لكم الا عندكم دي كيسيون ولا je n'étais pas clair. enfin oui الا ما كنتش كلير ولا عندكم دي كيسيون ولا n'importe quoi خلوهم في لي كومونتير ولا في ميساج بريفي، et نجاوبكم avec plaisir.